dili rapod pwede nga tangkong rapod no nga dahon-dahon rapod na yung job tagkanding. So parisan po na nato dihag bulad ginagmay o prito-prito din na si Bricks diha nang pulo rapod dagway na kabuk bulad nya pila mi kabuok. So ang uban ulo, uban ikog, ana ra among bahin-bahin guys. Importante mabahin. So samtang si Bricks nagluto sa bulad, ari po ta ni agaw, naghiwa-hiwa og lamas aning ginamos. O i-flex natong ginamos o pakpaka po nang ginamos basta kay hurot yun na unya kinsa po'y pangyutay ayon o lami kay misug na nagsukad diha i-flex dayon na to ang atong Sprite o i-flex o diha gagaw o lahi ra jud kay ning pa-video ko no siya para inspired ko no kay yahang ko aniyahang baby girl. So samtang si agaw busy kay sa paghiwa-hiwa diha dapoy isa sa kilid kasi gigpanguhit kay magpa-flex ko no badi o tuara nakita na ka sa video badi tangga paabot sa kinakosgang bulad sa paghuman sa pila ka century naluto na gyud okay na gyud na Bricks mao na jud na sus nahulog pag ginas kabuok mo na muna buganing binyahin bahin na ng bulad gisugba pag gyud og balik di pa jud enough nang iprito Bricks naunsa naman gid na o wisik dahil na ano mantika basta kayo wala patay ra gihapon tong bakterya to basta kayo na mga na tag ka humaghandos sa bulan. So nice. Flex dahil na to mga sagbot dihang dapita ay di din na sagbot guys kung ano din na sagbot sa gihapon na pero tangkong na lami kay na o di ba Loy o Loy Emin Loy age edit kay ko do badi gigutom na si badi labian kayo ang ginamos dihang dapita basta kay wa na magipangkuslaan ni ron basta kay ka na mga wakwak lagi di naman duol tungod sa kaasgad. So pag humagampo dihang dapita wala na lang na videohan kay kalagi nagampo kuhit din sa Madam Pinang si Lula Pinang dihang dapita Madam Pinang o di man guna sila mga onog kuan guys kay mga dato man guna sila char lang pero murag kuan raw si Lula Pinang pa respetar ako nang iyaha so mo nang ina ra tilaw-tilaw ra ko pud iyaha og lami pagkaluto ni Bricks ning iyang tangkong so mo na atong i-flex na ra kuno basta magtilaw o asa daw be o pa kalami o basta kay lami na kuno kaay basta o basta kay lami kay kaon si ago buboy diyang dapitaw excuse me moagi ko o sa diyang balik be kinsa daw be kusog kay mukaon dia o ana si Pobe kasi ginagbanga-bangangan niyang baba o basta kay si agaw di gahapon pa istorbo si agaw ay ni oy og si agaw pa. So bisan pag inanara ang sudan guys ginagmay dako ra gihapon og hungit si agaw dihang dapita o kit-kit din sa bulad oy Loy okay pata diha Loy lahi ra jud kay ning mabusog kay tano o temo gihapon pasalamatan gihapon nato ang mga grasyang niabot sa atong kinabuhi no so wala nagpaabot sa kagabion akong yuan diha ni kaon na dihang dapita o i-flex po nato na busog na nahuman na jud sila kaon o i-flex nato sa akong card pinagagwapong uyuan o sa dihang pasalamatan